ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമഃ. അത ഏകാദശോऽധ്യായഃ. സോദോവാച ആനർത്താസ ഉപവ്രജ്യ ശ്രദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്വഹാൻ ദത്മൗദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ സവോച്ചകാശേ ധവളധരോ ധരോ അപ്യുക്രമസ്യാദര ശോണശോണിമാ ദാത്മാഹ്യമാനക കരകഞ്ച സമ്പുടേ യഥാബ്ജഷണ്ഡേ കളകം സവുത്സനഃ തമുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം പ്രത്യുദ്യുജുഗു പ്രജാ സർവാ വർത്തുർദർശനലാലസാഃ തത്രോപനീതവലയോ രവേർദേവമിവാധൃതാഃ ആത്മാരാമം പൂർണ്ണകാമം നിജലാഭേന നിത്യതാ പ്രത്യുത്ഫുല്ലമുഖാഃ പ്രോജോർഹർഷഗദ്ഗദയാ ഗിരാ പിതരം സർവസുഹൃതമാവേ താരമിവാർഭഗാഃ നദാസ്മദേനാഥ സദാം കൃപങ്കജം വിരിഞ്ച വൈരഞ്ച സുരേന്ദ്രവന്ദിതം പരായണം ക്ഷേമമിഹേച്ഛതാം പരം നയത്ര കാലഃ പ്രഭവേത് പരഃ പ്രഭുഃ ഭവായനസ്ത്വം ഭവ വിശ്വഭാവന ത്വമേവ മാതാത സുഹൃത്പതിഃ പിതാ തം സദ്ഗുരുർനഃ പരമം ച ദൈവതം യസ്യാനുവൃത്യാ കൃതിനോ ബഭൂവിമാ അഹോസ്നാഥ ഭവതാസ്മയദ്വയം ത്രൈവിഷ്ടാവാനാഭി ദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിത സ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമരൂപം തവ സർവസൗഭഗം യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരോന്മദോന്വാദ സുഹൃദിക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക ക്ഷണോ ഭവേ ദ്രവ്യം വിനാക്ഷോക്ഷണോരിവ നസ്തവാച്യുതാ ഇതി ചോദിരിതാവാചക പ്രജാനാം ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വാനോ അനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിദന്നൻ പ്രാവിശത്പുരിം മധുഭോജദശാർഹാർഹ കുകുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിः ആത്മതുല്യ ബലേ ഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ സർവത്ര സർവവിഭവ പുണ്യ വൃക്ഷലതാശ്രമൈः ഉദ്യാനോ ഭവനാരാമൈ വൃതപത്മകരാശ്രിയം ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃതകൗതുകതോരണാം ചിത്രധ്വജപതാകാഗ്രേ രന്തഃ പ്രതിഹതാദവാം സമ്മാർജിത മഹാമാർഗ രത്യാപണകച്ചത്വരാം സിക്താം ഗന്ധജലൈരുക്താം ബലപുഷ്പാക്ഷതാങ്കുരൈः ദ്വാരി ദ്വാരി ഗ്രഹണം ച ദധ്യക്ഷത ബലേഷുഭിः അലങ്കൃതാം പൂർണ്ണകുംഭൈർ ബലഭൈർ ധൂപദീപകൈः നിശമ്യ പ്രേഷ്ടമായാന്തം വസുദേവോ മഹാമനാഃ അക്രൂരചോഗ്രസേനശ്ച രാമാചാബോധവിക്രമഃ പ്രത്യുഷ്ണച്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംബോജാംബവതി സുതഃ പ്രകർഷവേഗോച്ഛസിതശയനാ സനഭോജനാഃ വാരണേന്ദ്രം പുരസ്കൃത്യ ബ്രാഹ്മണൈः സ സുമംഗളൈः ശംഖതുര്യനിനാദേന ബ്രഹ്മഘോഷേണ ചാധൃതാഃ പ്രത്യുജഗ്മുരതിർഹൃഷ്ടാഃ പ്രണയാഗതസാധ്വസാഃ വാരമുഖ്യാശ്ച ശതശോ യാനൈസ്തദർശനോ സുഖാഃ ലസത്കുണ്ഡല നിർബാധ കപോലവദന ശ്രിയഃ നടനർത്തക ഗന്ധർവാഃ സോദമാഗത വന്ദിനഃ
गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितानद्भुतानि च भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यदा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाददे प्रह्वाभिवादना श्रेष्ठ करस्पर्शनस्मिदेक्षणैः आश्वास्य चाश्वभागेभ्यो वरैश्चापि मदेर्विभुः स्वयं च गुरुवेदिप्रै सदारैः स्तविरैरपि आसीद्विरुजुमानो अन्यैर्बन्दिभिश्चाभिशत्पुरं राजमार्गं गदे कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः कर्माण्यरुरुहुर्विप्रास्त दीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौगसां नैव तृप्यन्ति कीदृशः श्रेयो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सीतादपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरविवर्षितः पदे पिशङ्गवासावनमालया बभो गनो यदार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिषक्तसमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्नुतभयोदराः हर्षविह्वलदाल्पान् शिशिचूर्नेत्र जैर्जलैः अदाविशस्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुभागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारल्सहसा आसनाशयाद् सागं व्रते पीडितलोचना तमाल्पदे दृष्टिभिरन्तराल्पना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिं निरुन्तमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर्विलञ्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवाद् यद्यप्यसौ पार्श्वगदोरको तदापि सहस्राङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेद तत्पदा चलापि यच्चिर्न जगादिकर्किचित् एवं नृपाणाक्षितिभारजन्मना मक्षौहिणिभिः परिवृत्त तेजसां विदाय वैरं स्वपनो यदानलं मितो वदेनो भरदो निरायुधः स एष नरलोके अस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया रेमे त्रिरत्नगुणस्थो भगवान् प्राकृतो यदा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुघासा व्रीडावलोकनिगतो मदनोऽभियासां सम्मूह्य चापमजगात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमदितं कुहकेर्न चेगुः तमयं मन्यते लोको यसङ्गमविसङ्गिनम् आत्मौपमेन मनुजं व्यावृण्णानां यदो अबुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतितो अभितद्गुणैः न युज्यते सदा आत्मैस्तैर्यदा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे अबलामूढाः त्रैणं चानुवृतं रघः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मदयो यदा श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।